Asa nuclear, anak? Kanang naiba na sa mapa. Totong get to ganina, nuclear. Everyone get in game. OMG! Already in game. Aka na! Let's go, let's go, let's go. Nakaka-excite. Wait, pwede sa nakuhaan ko dati. Babaan na ito po. Ano mo? Wala yung dito nuclear lagi. Dami binuy. I don't... Si Shinji. Naku, diri. Amo, Jay. Uy, nakadiri, oh. Ay, ganyan na lang. Nag-on daw siya. Dito kayo eh. Ganyan na lang. Dili kaya? Dili. Tuluro pa kung buo. Hindi, ah. What? Nasa si Shinji sa likod. Starting a couple minutes. Go get in game and get ready. Wow. In game. What is this? What happened? What will happen? Okay. Supply drops are raining from the raining. Water revive is on. Hello. Saan kayo? We added the weapon Ay, gabi iba. Nagpuan na siguro buntag, no? It's OP. We added the weapon upgrade machine. Sa isa tag-break? Oh, grabe. Go. Tomorrow. My God. Bet na ako ang katan. Auto revive is on daw. Oo. Tara. Let's go. Sa crate. Where are you? Ay! Saan? Great, no? Sa crate. Crate or nuclear? One. Huy, asa mo? Crate or nuclear? Okay. I'm I'm gonna do run. No, wait! Oh, Oh my God! Nothing. Yes. what can I do? Di na ako matuplok. Yes. Piste. You love that set. How can I... Saan nakapag... Kuan sa ano? Ay, di. Ay, piste. Online na eh. Saan marinig abangan sa uban. Kita ko takabalo, wala. Tama, giday lang giingong piyak, no? Oh. Hoy, na may dalang food. Can I have food? Ay, revive man daw eh. Ade, wait lang. Ganyan. Both pinag-inalagay ko sa sky. Raining from the sky daw, guys. Ginadulaan tayo sa admin. Where's that train? Kasi sa kuan ra sa base.
Basil. Dito the game got Huh? banned and beaten for no reason. For no reason. RIP Vietnam. Ako kami admin STL mo naman. It should be up there soon. Sira ulo. Ang cute. RIP Vietnam. Admin. The zombie thing has dropped Patag an siya. AA12. Piso, ulit ang balay, oy. Pinagat na busy, oy. Dito sa balay kay Dagan sa base? Dito ba? Oh, ulit pa. Hindi king ugat sabi. Ulit sa balay kay ano puro na kung bag. Kaya nga. Asa man ang emerald ring? Kapit ang emerald. Try mo lang dahil. OMG! Nasa base! Ikaw! Kasi nasa base. Paano tanan? Sir, kalamit, emerald. Thank you! Thank you! Oh my god! I'm so happy! Thank you! 109. 109 na. Awa tong hipon, gakurinti. Awang pusilyo. We? Gakurinti. Hala, oo nga! Oo nga! Ay, sakto. Wow. Wow! Oh, Uy, grabe ka. the update is so nice! My God! Did you see this? Ano, patay sa play. Amazing! Ano pala ito ang sorry. Siyempre! Mga bata pa dito eh, parang kayong kampay. Did I give you more? Yes or no? Oh, asan na yun ang Asa na? heavy sniper? Where is that? Nasa ako siguro. Oh, Ha? nasi ko na yun. Nasi ko Hindi. na yun. Sniper ay. Kasi nasa, paano na yung mga gig? Hindi na ko. Ay, di good! Ay ba? Isa ka po? Oh, at least good for one. Good for the team. Sige lang. Siyempre. Basta yung tagaan pa ka na admin. More. Give us more. We need more. Abusado na kayo ba? Totoo? MG, it's so nice. Tagan pa cash nila upuan. Did anyone find the upgrader yet? Uy, we should have, hanap. I can spawn chains, so that's way too OP. Hindi pwede. What the way? Stay. Tara na, down tayo sa crate. Kuan ba? Kanating-ating ba? OP, bro. Yata ngayon. Siyempre, para Kanang. mag-anticipate ba? Kuan ba? Absolute cinema. I will Itol ka na. In the meantime, get this weapon, get ready. Wala mag-zombie. Di ba? Tugon kay drops. Oy, ang admin. May zombie oh? Grabe ba yun? Wala zombie, diba? Ay, dula na mo guys. Wala zombie ron. Gutom re kontra niyo ron.
Napuno Hindi, na ako. auto-revive man daw eh. Oo, Auto-revive. Tulong. Ka kay gusto mo yapon ka. Hehe. Cute. Anting supply. Oo, padulong. Tama ka mo. Kaya nga. Puno naman atong bag, ulit to. Mga nervous ka. Saying the code. Uy, asa mag-redeem ang code? Code. Nagawa Sa part na. Ito Labi, sa labi. ano. At the end of the admin. Sa code yan. Big supply crate di mahuman. Wala pa dito yung great bag. Grabe ka mali. Oo, ako sod. Undrag. Nakuha na lahat ang crate supply dito sa crate? Kanan? Isa? Wala na yung nabilin? Katong last ba? Wala na yung nabilin dito? Wala. Nak- Okay, it's time. What time? It's Nick last time. Wala, Emerald Beach. Yes! Huli din mo. Kada patay na zombie matagak ni Emerald. Kaning gakuan. Saan yung kaning? Machine. Yes. Dami oh. Wait lang. Namamatay na ako. Wala na ako itong pangagin. Regan! Okay, Regan. Nice! Uy! Regan, pag no mo ah. Tapos, Tinso ba to no? Dili na sa mag-chainsaw ay kay okay na kayo. Wala dyan yung balabala. Matag. ano just pan Wala, mga food, bago. Sa man. Kanya yung